салом дӯстони азиз, салом ба кулли онҳое ки айни замон моро тариқи сомонаи душанбе лайв тамошо доранд. Записки несиони оли. Я дақиқа камера гӯш. Чай? Гуфтум ку ака бибин я бор мошин табин. Ама ҳамон ҷо нависту ки мошини мо магнитофон надора, бо воё нависта ки магнитофона мо худмон мечаспонем. Шумо маро фаҳмидаистед? Малика кушти бобота. Принцесса убил дедушку. Даряру се бор кабинети мебиёрад, изор намекаши. Ки вайзи диги калкота мега ҳар рӯз меои изор намекаши. Муҳоҷир муҳоҷир бар ватан биё. Абдулло, Абдурахим, Асад, Абдуманон. Современник куш кардам, Авдугавҳар. Хиёл кардам ки турчуки мара ту пӯшидагӣ. Салом дӯстони азиз, салом ба кулли онҳое ки айни замон моро тариқи сомонаи душанбе лайв тамошо доранд. Рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад. Барномаи шӯхи шоу қисми сеюм аст. Манзури шумо аз сомонаи душанбе лайв. Дар меҳмонии мо қарор дорад имрӯз як ҳунарманде ки тавонист бо анамон ҳаҷвои худ то имрӯз дар дили мардум ҷо ёбад, роҳ ёбад. Акаи Абдулло Шарифӣ, яъне бо тахаллуси тупаланг қарор дорад. Хуб, шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи шӯхи шоу. Раҳмат. Ҳоли запис кардеси? Не ба шӯхӣ? Бале, бале зап. Записки несиони оли. Аввалин сухани шумо баҳри тамошобинон, баҳри мухлисонатон. Хайр салом тамошобинони азиз, мухлисои гироми қадр. Ана мо шуморо дидан наметонем. Меки фақат бо садо шуморо бо симову садо гап мезанем, шумо мебинед. Ҳаматона барори кор мехоҳем. Бо чӣ? хуб, зинда бошед. Мехостем як чизро сараввал пеш аз оғоз кардани барнома аз худи шумо бипурсем. Ана ҳамин маънои номи тупаланг чӣ аст? Маънои номи тупаланг, а? Бале. Маънои номи тупаланг аслан ана агар шумо анин карда бошед, дида бошед ку ягон вақт ҳами тӯфон меша, радубар меша, шамоло меша, ҳами хел мебӯя ку ҳами туфаланг шида омадан мегири ку, яъне тӯфон аслан ҳамин решаш тӯфон гуфтани гап да. Бобои мерган ҳамин нома набираш намондагай ва ҳамон орзу дорад ки ҳами хел ҳамеша ҳамин тӯфон бояд бошада. хуб, зинда бошед дӯстони азиз, тамошобинони азиз. Ман то имрӯз намедонистам ки маънои номи тупаланг чӣ ҳаст. Фикр мекунам шумо ҳам намедонистед. Бо баъзеҳо нафаҳмида хай баъзан ҳастан инсоно тупаланг бошим ма шерум, ту намеш хеле тупаланг бошим ма гургум. ҳарчи мегӯянд. Я хеле стрессом ҷа тупаланг бошим ма хугум гуфте. Гуфтам нагӯй хеле нагӯед диуна. хуб, шуморо бозам хушомадед мегӯем ба барнома. Я дақиқа камера гӯш. Кушти? Хай ба ягон чизи мебурӣ хеле. Акай тупаланг. Шумо мошинтон дар ҷо монде мошина? Мошини намин пеши намин чие намин издани ҳамун рӯш тариф офтобунӣ ҳам тумон бомҷа. Охи ака дар инҷа намемонден. Инҷа мумкин нест ай қафо мемонден. имрӯз мефурӯяд ки магнитофони мошин нест. Ай пеш ай қафо монон? Фарқиш чие охи? Фарқ ҳаст ака. Инҷа бачаҳо бисёр мегзаранд магнитофони мошинта медазданд ака. Магнитофон? Охи. Мошини ман магнитофон надорам. Мо дар коғаз навистем ки мошини ман магнитофон надора. хай бинед мо огоҳ кардем ака. Мондушам. биё хай запис мекунем. Запис. хуб, дӯстони азиз, барномаи шӯхи шоу аст аз сомонаи душанбе лайв. чай? гуфтум ку ака бибин я бор мошин табин. ман марака инак бода бало монди. ман марака гуфтум ки мошинша намонем магнитофонша дизам барнома ҷазиб мешавад. марда чӣ гап шид ака? бача габа ака чӣ гап шид? мошина дузидиан ку? биши ох биши ма чокнами барноми таред мошина дузидиан. ака ма гуфтум бишин ох бишин ака ҳамзамин мошин гап занем. мошина ки дузидай? охи ма онамҷо монду мошина гуфтум навистем ки охи магнитофон надора. иҷи ваё навистиам бо ҳамун дуздако. бес я бор оста гап зан. мошина дузидиан ё магнитофона дузидиан? мошина дузидиан. не и чие ба? ма ҳамон ҷо навистем ки мошини мо магнитофон надора, бо ваё навистиам ки магнитофона мо худмон мечаспонем. ин як шӯхӣ буд аз ҷониби устоди азиз тупаланг, яъне Абдулло Шарипов. баҳри шумо, баҳри болидагии хотири шумо барномаи шӯхи шоу аст. танҳо имрӯз мо дар ин барнома баҳри шумо шӯхиву ҳаҷву анамин зарофаҳо мегӯем. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба барномаи шӯхи шоу. ин барнома аз 5 қисм иборат аст.
شما مرا فهمیدید؟ ما شما رو گوش کردیم. گوش من خیلی گوش میکنم. هم خیلی گوش میکنیم. خب ما شرط های برنامه رو با شما میفهمونیم. اگر شما راضی باشید ما برنامه رو شروع میکنیم. راضی. با شما 5 دوری بازی گذرانده می شود. اگر شما غالب اومدید صاحب 500 تومان میکردید. اگر 500 تومان؟ بله. اگر مغلوب شدید از 500 تومان محروم میشوید. خب شما راضی هستید؟ راضی. خب دوری یکمی بازی چنین است. ما با شما 4 مصرع سرودی تاجیکی، یعنی از سرایندگان تاجیک 4 مصرع سرودش رو با شما پیشنهاد میکنیم. شما اون رو باید با زبان روسی ترجمه کرده و ما پیشنهاد میکنیم. شما تیارید؟ خیلی بیوکو. خب پس بنویسید. ملکه کشتی باباتا. صدقه شون چولوتا. صدقه شون چولوتا. برای تو میخرم. اسب سیاه باباتا. خوب دوستان عزیز، برای یعنی ترجمه کردن انمی 4 مصرع چهار مصرعشم بگو خی. اسب سیاه باباتا. اسب سیاه باباتا. اولی این روشکا تام نمیره کو. اسب سیاه این روشکا رنگ ما عبید نکردم بوده چی بالا. اسب سیاه باباتا. خوب دوستان عزیز، ما 4 مصرع سرود رو با توپالنگ پیشنهاد نمودیم و مدت 1 دقیقه با شما وقت داده می شود تا اینکه این رو ترجمه کنید. خب تیارید؟ رفتیم. خوب دوستان عزیز، تو توپالنگ این رو آخی روشکا نمیره که به استاپ نمیشه. نه این روشکا نمیره. یا روشکا استاپ بده نمیره. خوب نمیره بهش نمیره. دوستان عزیز پس ولبی نمیره. از کارگردان خواهش میکنم یک روشکای دیگر بیارد. خوب دوستان عزیز، 4 مصرع سرود با توپالنگ پیشنهاد کرده شد و ما با روی ترجمه کردن با توپالنگ 1 مینوت وقت میدهیم تا اینکه اون رو ترجمه کند و پیشکشی ما کند. تیارید؟ رفتیم. پس رفتیم. خوب دوستان عزیز، تا زمانی که توپالنگ انامین مصرع های شعری رو ترجمه کند، یک چیز رو میخوایم با شما بگویم که سرپرست دائمی برنامه شوخی شو این تالاری میبلی ام بواد است. خب خیلی با هیجان توپالنگ ترجمه کرده است. نمیدونم تا کدام اندازه از عهده این کار میبرآمده باشد. فرصت خیلی کم موند. خب 8 7 6 5 4 3 2 1. خب وقتی شما با آخر رسید بفرشید. فکر میکنم که شما یعنی از عهده این کار برآمدید. یک کمتر برآمدم با کمتر کیمچی سرست. ما هم شیدم و نمیدونم ده. خب با شما از طرف انامین مخلصانتون 30 ثانیه دیگر وقت داده می شود. 30 ثانیه دیگر می شود؟ بله. بیو رفتیم. یک بار دیگه خوب سنجو. خب این دومین امتیاز بود به خاطر توپالنگ که انامین مصرع های شعری رو با زبان روسی ترجمه کند. خب وقت خیلی کم موند. 8 7 6 5 4 3 2 1. خب دوری انامین امتیاز دوم نیز با آخر رسید. ما مصرع شعری رو با زبان تاجیکی میخونیم. توپالنگ باشد با زبان روسی اون رو ترجمه میکند. شما آماده اید؟ خب آماده باشید. تماشابین عزیز شما نیز آماده باشید. پس شروع میکنیم. Malika кушти бобота. Принцесса убил дедушку.
Малика кушти бобота. Принцесса охи Малика убил дедушку. Малика кушти бобота. Принцесса убил дедушку. Садқашавум чолота. Ладно, она мишинетум ким чкали волоси твои кардам, ами садқара мурдум вай кардан нишидан, волоси сис будум вахшта. Ким чкали волоси твои. Яъне ки мисраи дуюмро мисраи ами аввал шав анда как нофурас. Вали бо яки сисоне диге метиан тамошо. Мо миомули вара. Мутасифона намешавад. Волоси твои хай сеимша. Сеюм. Барои ту мехарам. Для тебя куплю аспи сиёи бобота. Черный коня дедушку. Хуб дӯстони азиз ин тарҷумаи тупаланг буд, яъне анамин мисраи шеърӣ ки خیلی میخونید دلیت بی یکوپولو چارنی کنیا ددوشکو دان پرنسسا اوبیل ددوشکو خیلی میخونید خوب زنده باشید. این دوری اولی برنامه بود. بار دیگر شما رو خوش آمدید بگیم و برنامه شوخی شو. ما این برنامه رو مخصوص شوخی شو ناموندیم که در این برنامه تنها همین شوخی ها جا داده می شود. به خاطر مخلصان، به خاطر تماشابینان سامانه دوشنبه لایف از توپالان خواهش میکنیم که یک لطیفه شوخی آمیز برای ما بعد توپالانگا برای بچه‌ش هم شیرخواری میرم کم کم بعد یک جورش 20 سال دیگه نمیده جگر تا بعد میبینه و بعد خیلی میدره برد میدره میزنن ما اسمشو هم خیلی ماست میشه که غم دادن دو میگذره مردما با او صاحبی همون وای میگه خیلی بگی گفتم участковый همونجوری میگه بچه خیلی که ای با خیلی توپالانگ مخیمون تو رو میشناسه میدونیم ای میدونیم شرمونیم خبر خونه درو خیلی با دلسی چه شیر خریدم شیر گلوکوم شیر خریدم خبر خونه درو خیلی بوم میره کم تا بوس میگه بوغامتی هم خیلی نمیشه بعد دورو میگیرن میارم پیش سردار هم پیش کلونشون پیش همون بگم که نچالینگ لیستشون میدره با میشونن نچالینگ میگه آخه ای میدونی شرم نمیدونی یا آدمی کلوم خیلی خوردی شینی خیلی باید بخورد نکی و خیلی بود چیکار پاکت تر شرطه که پیشمون بگیرم بیارم بخی مایل بخی بره خیلی بخی بره غمتی دوای بگی برایش جوتیش میره بو نمیشه بو غمتی هم خیلی میگیرم بو میبرنشه بو میفهمون ای آدم تا عقل داری تمیز داری و شیر خریدی گودکو تا عبید چی داری نمیری ای سری همچین تری دویم برو آوردن مو عبید کنیم تو بو اگه خیلی بخشم شیرور میگیرم میبرم من غم نمیتونم بو میارم بو همین نغمه ده همین آدم به آدم باید بو میگیرن میارنش سیم بو پیش نچال میلیسی میگه ای آدم تو انصاف داری عقل داری تمیز داری تو پلنگی کی تو چی تو متر نمیفهم نخود دریا روز عیب نمیدونی شرم نمیدونی دریا روز سه بار کابینت میبره تو ایزون نمیکشی کی وایز دیگه کالکوته میگه خیلی هر روز می ایزون نمیکشی خوب زنده باشید. این یک شوخی بود، یک هزل بود. با خاطر یک لحظه خاطر شما رو بالیده گرداندنی از جانب توپالانگ. خوب چونونه که ما میدونیم بسیارتر تماشابینین ما از ملک غریبی است. بحری انامین غریبان، بحری انامین هموطنان ما چی گفتنی داره؟ آرزو دارم که تمام غریبایی که در غریبی هستند خداوند نگهبانشون باشه. اوجه برادرای ما هم هستن مثلا شخصا برادرای ما اکای ما خیش تبارای ما هستن که غیر بود در این سرزمین انتظارن انا ما یا آرزو دارم فرخ جان که اکا توپالانگ کم کم شعر حافظی میکنه و این امین نمیدونم کی روزی میشه خداوند که ما امیر نیت دارم بخونم ده مقصد چیه میگه مهاجر بر وطن بیا با خاکی مقدس این چمن بیا تو را انتظارن با دو چشمی چاره تو را انتظارن با دو چشمی چاره با پیشی پدر هم برادر بیا من آرزو دارم امیر بخونم خوب زنده باشید صدایتان خسته نباشد ما دعاگو هستیم که همین همه غریبان ساق و سلامت در پناه خداوند باشند به نزد پدر و مادر خود بیایند و ما و مخصوصا گروه محفل ها رو در توی مرکه اونها خدمت رسانی کنند بهترین خوب میگذاریم با قسم دومی برنامه نام گرفته است باید شما از داخل همین قوطی یک کاغذ رو بگیرید که در آن حرف ها نوشته شده است در مدت 1 دقیقه باید شما در نصیب شما کدام حرف می آید باید در مدت 1 دقیقه شما 100 کلمه با همون حرف بگویید
یعنی دقیقه یا فکر کرده خود کم نیست نه؟ کم نیست. نیست؟ نه شما اومدید؟ اومده. پس ما بر وقت اومدیم سری اومدیم. بیو. حاضر 1 دقیقه. خب خوب دوستان عزیز قوطی رو ما کشودیم و توپالنگ از داخل قوطی یک حرف رو میگیرد. مرحمت. وی حرف آ. حرف آ. خوب دوستان عزیز در برنامه گذشته چند تا حساب میکنی که من چند تا گفتم ولی بی ما حساب میکنم شما فریم نکنید خوب خود شما میتوانید هر یک حرف گفتهتون رو کلمه گفتهتون رو در اینجا قید کنید. آها گفتن نوشتن گیرو و اسپید میکنید. 1 2 3 قید کرده رفتن میگیرید. با یاد دقیقه اسپید نمیکنی ساعتا. اسپید میکنی اگر چولوک باشید. چون که شما دیده بوده در برنامه گذشته استاد ظفر ظریفی بودند که حرفی یه اومده بود متاسفانه 12 کلمه. خوب دوستان عزیز اکای عبدالله اومده است که شرط دوم رو شروع نماید. خوب اومده اید؟ رفتیم. پس رفتیم. استوب استید. شما کلمه رو بگویید که تماشابین بداند شما چی گفته اید. دستش خودتون نایسته رفتن نگید. بدری دلم بگم چی آخه؟ نه نمیشه. باید تماشابین نیست همون کلمه هایی که شما میبینید چی بیا رفتیم. خوب رفتیم. آماده باشید. رفتیم. عبدالله، عبدالرحیم، اسد، عبدالمنون، عبدالشکر، عبدالی، عبدالصمد، علی، امردین، علی بیک، اکرم، احد، اشور دکتر اشور. خوب دوستان عزیز ولی بخسته توپالنگ این یک شخصی هست که یگم کس حضورش نمیرسد. با همین خاطر من 2 کلمه با اون کس یعنی که یاردم کردم. الکی وقتی ما خیلی کم موند عبدالگوهر عبدالظفر با خاطری یعنی غریب اومدن هر کلمه رو در اولش حرف آن نمونید. هازی چی خیلی بود انور. خوب انور. خوب دوستان عزیز وقتی ما با آخر رسید وقتی ما با آخر رسید این حال نمیدونم چند تا کردید. من حساب میکنیم. 1 2 عبدالله 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 کلمه با حرف ا توپالنگ توانستند که بهر ما و شما پیشنهاد نمایند. خب شما در این بخش یعنی مغلوب شدید. مغلوب شدیم؟ بله. بای دادم ها؟ بله. خیلی بیا رفتیم درس میریم. خوب دوستان عزیز چنانه گفتم اکای عبدالله توپالنگ به هیچ کس ضررش نمیرسد. یعنی همین ابرازی که توپالنگ دارد این شخصی رو یعنی ابراز شخصی هست که بی آزار است. با همین خاطر ما نمیخواهیم که توپالنگ رو یعنی آزار دیم غمگین کنیم چون که برنامه شوخی شو است. میخواهیم که برنامه با شوخی شود. میگوییم که در این بخش شما غالب اومدید. آخه من جهنمی سوریمنی کوش کردم عبدالگوهر. خوب بهر مخلصان وقتی که ما گفتیم شما غالب اومدید با عوضش بهر مخلصان یک لطیفه بگید. لطیفه ها؟ همین لطیفه رو بسیار دوست می‌دارم. یک بار دیگه میگم بگم. همین در یک بسین کلان فیل چند فیل بیچاره. همون فیل آبادی رو همون گرم هوا نمیدونم 47 گراد سای 50 گراد سای همین آب میگیره میکنم بالاش میپرتوی اون کارتونستی بازی داره که ایکی کجای همین مورچه که من ده که دنیا پیدا میشه و همون واس که داد منم فیل برو فیل بچم بازی های فیل چند تا نیاخی دیگه میکنه برو میگه برو تاز برو که سر برو دیگه اوستوسو بچور تلخه میشه بیا از اون 13 14 17 مود میبروی پیشی میگه چی بدی خیال کردم که تو که من تو پوشیدگی به خاطر یه لحظه سلامت باشید تماشاگران عزیز.
ногуфта намонад ки дар барномаи имрӯзаи мо ҳаст Тупаланг. Шуморо бозам хушомадед мегӯем дар барномаи Шӯхӣ шоу. Хуб, даври сеюм. Бозам даври сеюм чунин аст ки бояд шумо як латифа гӯед ки яъне ман ровии барнома бихандам. Вақте ман дар латифаи шумо хандидам, шумо ғолиби барномаи қисми ҳамин сеюм мегардед. Шумо омодаед? ҳозир ҳамин бест дакмо. Мен фикр кунам, вай хандондан бо актёрро хеле недам. Актёрро ҳар чизи намехандам. Рости гап ман фикр мекунам ки дар анами шарт ман бой медиҳам. Зеро ки ман ҳам хел шуморо нигоҳ мекунам, ханда мегирад. Ҳозир. Бобо мерган кам тараки мазаш гирехта ховаю. Ана банд набераш Тупаланг кай ҳама хизмат мекуна, об меёра дасташ мешава, овқот мехӯра, ҳамин хай нигоҳ бин дора ки и Тупаланг бисёр тарсончӣ кайда. Ай ҳамин ду чӣ сахт метарсада. Ай ҳамин торикиу ай духтури дандон ҳамин хел метарса ки ба ҳамин торик меша, ана ки дига мусифеда дандонши дар гирифта меге ки бира айра усу бигзар хони амун доктор Холифай бира ҳамҷа доруи ана ой доруи дандон чином дорам вай не яшидига кетано бира я дору биёр мегам дандон лугумон ба мего охи мен метарсум ки ман торики метарсум ҳам bir мерафти меканди ҳамин дандон ти қавни медоди охи ман худам ай доктори дандон метарсум бо ай торики ҳам метарсум бо моро ту торики дарои кайси бай ҳайрон мешум охи ман ту нафаҳмидум бачам охай ака ай торики ай доктори дандон ман фаҳмидум ки немирӯи зурат гуфтум бубар нема ай доктори дандон метарсум ина бира усу мегум ай торики метарсум ту охи ина ай доктори дандон тарсиданан маълум ки хай дандон мекана яки гӯшмо мекана гуфтум метарсӣ не ки ай торики бурои чӣ метарсӣ охи меги ки медони ки дар у торики чанд доктори дандонанд бо бой додум не бой додим. Хуб дӯстони азиз, дар ин шарт яъне Тупаланг бой дод ин нобахшидани зеро мо як бор бахшидем, яъне қисми дуюмро гуфтем ки буридед. Мегузарем ба қисми чорум. Дар қисми чорум ман ба шумо як саволи мантиқӣ медиҳам. Бояд шумо ба он яъне ҷавоби онро ба мо пешниҳод намоед. Шумо омодаед? Марҳамат. Хуб. Байни 32 ҷанговари сахт фақат як сарояндаи мулоим. Чӣ нафаҳмидам чӣ? Байни 32 ҷанговари сахт фақат як сарояндаи мулоим. Ба шумо 30 сония вақт дода мешавад. Не ман савол нафаҳмидам чӣ хеле ман мафҳум. Савол мантиқӣ аст. Ба шумо савол гуфтам ки савол мантиқӣ мешавад. Байни 32 ҷанговари сахт фақат як сарояндаи мулоим. ха ки ҷура 32 ҷанговар ин дандоно меша мулоим забон ай бародар. Бале, шумо дар қисми чорум ғолиб омадед. Саломат бошед. Ин дандон ба забон аст ки байни 32 ҷанговари сахт фақат як сарояндаи мулоим ин забон ва дандон аст. Хуб, саломат бошед. Бозам хушомадед мегӯем шуморо ба барномаи Шӯхӣ шоу. Ин охирин давр аст, даври панҷум. мо ба шумо як суруди сарояндаи тоҷикро мемонем ки он чапа гардонда шудааст, аз қафо ба пеш меояд. Бояд шумо бидонед кадом суруд аст ва сарояндаш ки аст. Хоб, шумо тайёред? Тайёрам, кани биё. хуб, кадом суруд буд? Сарояндаш ки буд? Чӣ ман нафаҳмидам. Вообще нофаҳмоя. Хуб. Шумо як бор соз менед? бори дигар такроран мондем сурудро тое ки кадом суруд буд ва сарояндаш ки буд? нафаҳмидед. бори дигар такрор мекунем.
хуб ин қисми панҷуми бозӣ буд ки мо сурудро ба тупаланг пешниҳод намудем вале тупаланг яъне пайдо накард ки суруд кадом суруд буд ва суруди кӣ буд. хуб мо тарзи дурусти сурудро ба шумо мемонем. ин суруди қадами қурбон буд бо номи Малика ки мо пешкаши шумо гардондем ва шумо онро ҳис накардед. Нефтем. хуб бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. аз шумо миннат дорем ки вақти қимати худро дариғ надошта дар барномаи мо иштирок кардед. анака нигоҳ кун. шумо мана 5 савол додед. хуб ай 5 савол мана ми шеъра ман 3 мисраш вай кардам, 1 мисраш нашид. хуб мана 18-17 та ном гуфтам. хуб ана 3 савол то 4 савол буд. мусофиро 3 буда. хуб ваям таманиёт ма кардам шеър хонушона ваям ана 4 саволтон забону дандон 32 ҷанговар вай ёфтам. ана 5 неёфтам. мисол дар 3 савол ёфтагӣ ба ягон чи нестем. дар 3 савол ёфтагӣ танҳо ба шумо миннатдорӣ аст. халос миннатдорӣ мешавад наки ба шуморо ба барномамон ба хотири яъне маблағ даъват накардем. дуруст охи ман маблағ мухлисонатон даъват кардем дар барнома. хуб бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. дар охири барнома ба намин мухлисонатон чӣ гуфтанӣ доред? гуфтанем ки ҳамеша ҳамин ханда дар лабони ҳамаи шумо ҳувайдо бошад. мегӯяд табиат рӯзи гарму сард дорад, чаман гулҳои сурху зард дорад. куҷо донанд бедилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дард дорад. хуб дӯстони азиз, барномаи шӯхи шоу буд. то ин дам меҳмонии хонадони шумо аз сомонаи Душанбе Лайв. хуб дар ин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаҳои дигар худо ёру мададгоратон бошад. саломат бошед.